Pitanja koja često dobijam se odnose na održavanje permamodela. Zapravo, kada postavite permamodel u prvoj sezoni, on je nadzemni permamodel. Održavanje nadzemnih permamodela vam je nekako jasno, ali kada završi prvu sezonu, u narednoj sezoni vaš permamodel je podzemni, dakle zreo ili stariji permamodel i tu se malo gubite kada je u pitanju njegovo održavanje. Zato ću u ovoj epizodi da govorim o 6 tipova podzemnih permamodela, uključujući njihovo održavanje. Jer kada vam permamodele podelim na tipove, ja ću vas osloboditi strahova da eventualno možete da napravite neku grešku i daću vam jasan kurs u njihovom održavanju. Kao što možete da vidite na snimcima, moji permamodeli su prilično niski. Permamodel i ne treba da bude visok u narednoj sezoni. On je visok samo onda kada ga uslojavate zato što ti slojevi moraju dugo da traju. Permamodeli su direktni komposteri, što znači da mi kompostiramo organsku materiju na njima i oni vremenom razgradnjom stvaraju kompost i na taj način sadimo u vlastiti kompost. Nema ništa vrednije nego da sadite biljke u vlastiti kompost. Zato u narednoj sezoni vaši permamodeli i ne trebaju da budu visoki. Njihova visina kod mene u udarnom delu sezone iznosi do 20 cm, čak i nešto niže. Ali svi ovi permamodeli su bili visoki 30-35 cm onda kada su postavljeni, zato što su ti materijali morali da traju čitavu sezonu. Čim postavite permamodel, kada ga zalijete, on pre svega vodom istiskuje vazduh, počinje da pada i već za 15 dana vidjet ćete da je on upola niži. To tako i treba da bude. Dakle, iz nadzemnih permamodela, svaki ovaj permamodel je bio prvo nadzemni, kabasti sloj, zeleni otkos, 10 cm sena stajanjak, 10 cm sena, imate jako mnogo epizoda na tu temu. Svi moji permamodeli su prešli u podzemne. Ako vidite nadzemni permamodel, on je nastao samo zbog snimanja, ako sam želela vama da pokažem neki sistem sadnje. Zapravo sve što radim, radim u podzemlju i da vidimo kakve sve tipove imamo u bašti. Kada sam u svojoj bašti postavila prve nadzemne permamodele, vodila sam računa o cen odnosu. Zapravo svaki permamodel je postavljen kao komposter. Da bi se proces kompostiranja odvijao uravnoteženo i tačno, potrebno je voditi računa o tom cen odnosu. Zapravo, bitan je odnos ugljenika i azota da bi mikroorganizmi radili svoj posao, da ne bi došlo do ubrzanog procesa, usporenog procesa. O tome sam pisala u Nedeljniku, govorila u epizodi o upotrebi lišća. Da sada ne bih dužila tim dodatnim informacijama koje sam već iznala ovu epizodu, kazat ću vam da je to osnovni razlog kakvi su rezultati na kraju sezone. Dakle, kada na kraju sezone vidite da vaš permamodel nije dao željene rezultate, nije dao veliku količinu komposta, negde ste pogrešili u procesu uslojavanja, niste dodavali dovoljno organske materije. Ukoliko ste zadovoljni tim vašim permamodelom, taj permamodel ima zaista odličan status za narednu sezonu. Dakle, ključ uspeha u samoj bašti jeste proces uslojavanja i to uopšte nije komplikovano. Samo je važno stalno dodavati organsku materiju, stalno nadograđivati naše permamodele svežim otkosom i na kraju ćete sigurno imati dobre rezultate koje vidite i kod mene. Svi rezultati su takvi da su permamodeli niski, dobro uhranjeni i kao što vidite, biljke u njima bujaju. Da biste razumeli ono o čemu sada govorim, pogledajte epizodu nadzemni i podzemni permamodeli. Onda kada je izašla ta epizoda, bila je zaista čudna i nekako nepotrebna je većini baštovana, zato što i permamodeli su im bili prilično nepoznati. Tada kada je izašla, naš koordinator je rekao ovo će biti početak, ovo će biti nešto kao bukvar. Zapravo ovu epizodu svi moraju da pogledaju da bi razumeli o čemu se zapravo radi, jer tu su objašnjeni sistemi sadnje za jedan i drugi sistem, dakle za nadzemne i podzemne permamodele. Permamodelima nikada nemojte da pristupate sa strahom, zato što vas je čitavo školstvo, čitav sistem nekako naterao da stalno brinete da ćete napraviti neku grešku. Ovde ne možete da napravite grešku i upravo zbog toga i snimamo ovu epizodu. 6 tipova podzemnih permamodela, zato što u kom god pravcu da ste otišli u prvoj sezoni sa uslojavanjem permamodela, sada to možete i da rešite.
Prvi tip permamodela je onaj koji je potpuno humificiran. Dakle, uslojavali ste tokom čitave sezone, nadograđivali, posvetili se tom permamodelu i na kraju kada dignete seno, ispod toga se nalazi zemlja pomešana sa kompostom. U takav permamodel možete odmah da sadite. Takvi permamodeli se odmah koriste, dakle skidate kompletnu biljnu masu sa njih ćete iseckati, koristit ćete ih za uslojavanje drugih permamodela, to ćete saznati tokom epizode, a ovdje nakon što ste sklonili biljnu masu, stavljate tanak sloj sena, nekih 5 cm i direktno sadite u svoju zemlju ili kompost. Pogledajte kako prepoznajete te permamodele. Kada sklonite seno, imate zemlju pomešanu sa kompostom. 2 godine mi je trebalo da dođem do ovog statusa i tada kažemo da smo došli do no-dig sistema. Vama su permamodeli samo put do no-dig sistema. Tada kada imate ovakvu situaciju, vi imate i vlastiti no-dig sistem. Niste doneli zemlju od neke građevine, iz nekih rupa, niste kupili zemlju, nego ste sami došli do plodne zemlje, što je i najtačniji put do no-dig sistema. Vrlo često nemamo vremena da se idealno posvetimo svakom permamodelu, jer kada mu se posvetimo u nekakvom idealnom okviru, onda dobijamo ovakav permamodel koji je potpuno humificiran. Ja sam srećna što sam jedan glineni deo bašte potpuno humificirala i to je ono što ste malo pre vidjeli. Od jedne jake gline dobila sam kompost. Najčešći permamodeli i u mojoj bašti jesu oni kojima je potrebno 2 godine da se potpuno humificiraju. Zapravo, ako ih ne nadograđujete dovoljno, ako ih dovoljno ne zalivate, dakle potpuno čitavom površinom, vi onda imate polurazgrađen permamodel, to je drugi tip permamodela, jer na kraju sezone vi ne možete u njega direktno da sadite. Vidite malo pre je taj prvi tip permamodela takav da vi možete direktno da ubudete luk, da stavite seme, možete da koristite kompletan kompost za pravljenje gnezda i tunela. Ne morate da dodajete mešavinu 3-2-1. Ovaj permamodel ispred koga stojim nije bio takvog tipa. On je bio polurazgrađenog tipa. Dakle, on je ušao u 3. godinu, a da pritom ja nisam tu postigla vrhunske rezultate. To je zato što mu nisam bila posvećena i uz mene kultura on nekako nije imao one kulture koje će ga najbrže humificirati. Ovaj permamodel tog tipa je potrebno pokositi. Dakle, sad zamislite da su na njemu biljke. Ja sam te biljke sklonila, usitnila sam ih, pokosila kompletan permamodel, vratila sam te divlje biljke. U 3. godini se ponovo đubre permamodeli, on je u 3. godini, dodala 10 cm sena i ponovo sam radila tunele i gnezda. Razlika između nadzemnog i podzemnog permamodela je u sledećem. On ima kompost, ima dobre slojeve. Koren biljke će ući u jako hranljivu materiju. Dakle, nisam na početku. Ti tuneli i gnezda koje se prave se vrlo plitko. Iza mene se nalazi takav tip permamodela gde je posađen beli luk. To su vrlo plitki tuneli, do 5 cm. Zašto? Zato što je potrebno da samo seme ili ta lučica belog luka dodirne taj kompost u tih 5 cm, razvije svoj prvi koren, a nakon toga će koren već da prođe te slojeve i da dođe do hranjiva. Dakle, nisam na početku, ja sam ostvarila nešto, ostvarila sam dobru hranu za koren biljke. Sada smo, kao što vidite, došli u sasvim drugu zonu bašte. Dakle, izašli smo iz zimske zone koja je potpuno uređena, došli smo u ostatak bašte koji uopšte nije u zoni, dakle nije zimskoj zoni pa nije uređen i to je mnogo lepo osjećaj. I ovdje sam, da bih vam pokazala 3. tip permamodela. Dakle, prvi tip je potpuno humificiran. Sa njega skidamo kompletan biljni materijal, jer sve ono što gredica da, mora da se kompostira i da se vrati nazad bašti. Drugi tip permamodela, kompletan otpad, odnosno biljna materija koja nastane na toj gredici se secka i vraća se tom drugom tipu permamodela, ali postoji 3. tip permamodela koji će primiti organski otpad prvog tipa. Dakle, taj prvi tip permamodela koji je humificiran, potpuno je besmisleno da pokrijemo sve ono što smo napravili u toku sezone, taj kompost, jer kada biste vi sada sa jednog permamodela sve iseckali i stavili odozgo, pokopili biste vlastiti kompost. Morali biste ponovo da stavljate 3-2-1 mešavinu u gnezda i tunele. Da to ne bismo radili, mi uklanjamo taj organski otpad i stavljamo ga na neko mesto. To mesto jeste 3. tip permamodela.
Treći tipovi permamodela, vidite ovdje ih ima 6 na ovoj poziciji, služe za bacanje organskog otpada, kuhinskog otpada. Kuhinski otpad raspoređujem po bašti, ali ga najviše bacam na ovim mjestima i oni su buduća kasnoprolećna zona ili zona pinciranja. Ili da prevedem za vas koji ne znate o kojim se terminima radi ili niste pogledali predavanje o zonama, ovdje ću saditi krompir, tikve, dinje, lubenice i tikvice. One ne pripadaju zoni pinciranja, ali jako dobro uspevaju na ovim permamodelima. Šta ću preduzeti kada bude vreme setve ili sadnje? Bacat ću otpad, nema veze što ovdje rastu divlje biljke, to ne smeta ovim kulturama. Samo ću sve ovo poklopiti sa 10 cm sena, pokosit ću recimo ako bude jako mnogo trave izbilo jer imamo topao novembar. Pravit ću gnezda do 5 cm dubine gdje ću da ubacim seme ili sadnicu i ovaj će permamodeli biti jako dobro uhranjeni upravo za te biljke. Četvrti tip permamodela su oni kojima u trećoj godini dodajemo stajnjak. Dakle, mi kod uslojavanja permamodela, odnosno kada podižemo svoj permamodel koji se zove nadzemnim permamodelom, dodajemo stajnjak. Tek u trećoj godini ćemo ponovo dodati stajnjak svom permamodelu. U ove 3 godine on će se hraniti, odnosno permamodel će naše biljke hraniti putem komposta koji je preuzeo polurazgrađenog ili potpuno razgrađenog. Jer mi stalno na permamodele dodajemo organsku materiju. Dodavanje stajnjaka je vrlo zanimljivo. Savjetujem da ga radite na kraju sezone. Zapravo da predvidite upotrebu tog permamodela u narednoj sezoni. Ovo je jedan od primjera permamodela koji je morao da se nađobre u trećoj sezoni. Ja sam ovdje posadila ozimi beli luk. Ozimi beli luk je deo ranoprolećne zone, a ovaj permamodel mora u sljedećoj 2006. da primi stajnjak. Šta sam ja uradila? Ja sam stavila stajnjak pre sadnje ozimog belog luka i na taj način sam ga nađubrila jer bi bilo jako teško da nakon sadnje belog luka nađubrim ovaj permamodel. Dakle, samo je bitno da imate korake u svojoj bašti. Ovaj permamodel je dobro humificiran. Meni se desio jedan problem, pa želim da vam kažem kako sam ja to rešila. Stajnjak koji sam dobila je bio jako grub, nekako čvrst, bili su veliki komadi, bilo mi je teško da ga lomim. Naravno, beli luk se sadi tada kada je bilo jako toplo i sad je novembar topao, tako da nije bilo mogućnosti da ja razbijem te komade, nije bilo čak ni padavina. Kada sam postavila taj stajnjak preko ovog permamodela, ja sam pokrila vlastiti kompost jer ovo je jako dobro humificiran permamodel koji je godinama na ovom mestu. Vi koji pratite kanal znate kada su postavljeni ovi crepovi. Da bih premostila taj problem koji mi je nastao, ja sam se poslužila malim trikom jer sada nisam mogla da ubodem ovaj beli luk u moj kompost. Preko toga je bio stajnjak. Stavila sam 5 cm sena i napravila vrlo plitke tunele i gnezda, dovoljno plitke da samo ubodem beli luk i da posejem seme spanaća i graška, jer to je na neki način mogućnost da se premosti problem. Zapravo ja sam premostila biljku do mog komposta tako što sam im stavila ugodne uslove. Hoću da vam kažem da kada vam se dese bilo kakvi problemi u bašti, vi možete lako da ih premostite. Ne dopada vam se stanje na permamodelu, samo ga poklopite senom i uradite plitke tunele kako bi vaše biljke vrlo brzo došle do vašeg komposta. Ako ste kupili projekat Bašte za kontinent, u nedeljniku broj 55 pisala sam o đubrenju tih permamodela u trećoj godini u skladu sa zonama. Ukoliko ne dobijate naš nedeljnik, možete se prijaviti putem linka koji će biti postavljen u komentaru ispod ove epizode jer nedeljnik je potpuno besplatan. Zapravo pojasnila sam vam gdje su najbolja mesta za đubrenje permamodela. To su zone. Projekat je podeljen na zone, smatram ga genijalnim izumom koji sigurno će vama svima olakšati sezonu i ima jednu veliku prolećnu letnju zonu. Prolećna letnja zona je zamišljena da vas odmori. Ona je u nešto nižoj dinamici, dinamika 3, dinamika 4 i ono što je najbolje od svega, kulture koje tu posadite završavaju svoju vegetaciju do kraja sezone. Dakle, sadimo kulture, beremo plodove, ništa više ne dodajemo, na kraju vegetacije obaramo te kulture. U rotaciji zona iza recimo prolećno-letnje zone imate rano prolećnu zonu. Ili, na primjer, ako su mi ovdje bili paradajz, paprike, patliđan, nekakve salate, kupusarice, ostaju do kraja dok ih ne oberem. Nakon toga u rano proleće
tu ide rano prolećna zona. To je jako dobro mesto da nađubrite svoje biljke, jer ne morate celu baštu odjednom da nađubrite. Vi možete da nađubrite pola bašte, pa onda kasnije još jednu polovinu. Polovinu bašte ako nađubrite u ovoj sezoni, vi ste zaista postigli veliki uspeh. Dakle, upravo tada, kada se zatvara prolećno-letnja zona i kada se priprema za rano prolećnu zonu, je vreme kada ćete staviti stajnjak na vaše dvogodišnje gredice. Kao što sam to ja uradila sa gredicom na kojoj sam posadila beli luk. Zapravo je isti princip. Također ću vas podsjetiti da je danas izašao projekat bašte za Primorje. Projekat bašte za Primorje je urađen za primorsku klimu. On je urađen kao kompletno rešenje za sve vas. Ima 18 analiza, 15 parcelizacija, 4 vodiča, 3 bonusa. Jedan bonus se odnosi na tehničke skice koje su dodate kao poklon. Zatim imate bonus koji podrazumeva greške koje ne bi trebalo da napravite u svojoj bašti, osnovne preparate za zaštitu biljaka i kompletan projekat je jedno celovito, gotovo rešenje za sve vas. Imaćete osjećaj kao da je mentor pored vas i da vam govori šta sve treba da radite u svojoj bašti. Ukoliko vam je ovo zanimljivo i ukoliko želite da kupite takvo rešenje za vašu sezonu, link za kupovinu projekta nalazi se u komentaru ispod ove epizode. Najčešće pitanje koje mi se postavlja je gde ja nabavljam toliko komposta zemlje za mešavinu 3-2-1. Ja zapravo ne radim mešavinu 3-2-1, ja je proizvodim u bašti. I tu dolazimo do permamodela tip 5. To je permamodel koji nam proizvodi kompost na samoj gredici. Uglavnom se takvi permamodeli nalaze u kasnoprolećnoj zoni. Zapravo izaberite jedan od 3 permamodela u školskom primjeru projekta za kontinent koji pripadaju kasnoprolećnoj zoni na kojima sadite krompir. Jedan od njih neka vam bude proizvođač komposta za punjenje tunela i gnezda, sve ono što vam je potrebno za čitavu baštu. Također za tu svrhu može da se koristi i krompir na travi, jer iza krompira na travi ostaje fantastičan kompost. Kada sa takvog permamodela tip 5 skinete kompletan kompost, naravno on dolazi do nule, ali to je i njegova uloga. Takav permamodel je potrebno ponovo usvojiti kao nadzemni. Nije vam neophodan kabasti sloj. Dakle, idete bez kabastog sloja, seno, stajnjak, seno, ponovo ga izgrađujemo sa dodatkom kuhinjskog otpada, organskog otpada koji se nalazi u našoj bašti. Dakle, on kreće od nule, ali zapravo to nije nula. On je nama proizveo nešto što nam najviše treba u bašti, a to je resurs za tunele i gnezda. Sve ovo što buje i raste na ovim gredicama, svaka amortizacija koja je morala da se uradi, svako gnezdo koje je moralo da se napravi, rasadnici koje sam sejala, sve je to posejano na kompostu koju sam dobila iz moja 3 permamodela tipa 5 koje sam izdvojila za tu svrhu. Zapravo moja bašta je velika, ona ima 37 permamodela samo u zimskoj zoni. I trebalo mi je puno komposta i u skladu s tim ja sam izdvojila 3 permamodela ovog tipa. Kada ste u pitanju, vi koji imate školski primjer projekta bašte za kontinent, vi imate 3 gredice koje pripadaju kasnoprolećnoj zoni gdje se sadi krompir i na njima je urađena smena kultura. To su analize 7, 8 i 9. Jednu od tih analiza ćete izdvojiti kao svoj komposter. Dakle, to može da bude i sedmica. Tome ćete se puno posvetiti zato što je bitno da dodajete stalno organski otpad i naravno da obilno zalivate. Kada izvadite krompir, vi ćete da izvadite kompletan kompost. Nakon toga ćete uslojiti taj permamodel ponovo kao nadzemni. Radit ćete smenu kultura i dobit ćete i smenu kultura i kompost za čitav ostatak bašte. I 6. tip permamodela, permamodeli koji vam potpuno zatrave. Da li vas onda hvata panika? Ja sam se skoro nasmijala jer su mi poslali komentar sa YouTube kanala gdje je Baštovan napisao ti si svoje permamodele zarazila, citiram, zarazila pirevinom. To mi je bilo zaista smešno, ali sam razumela, nekada sam se ja toga plašila, sada se više ne plašim jer znam da je pirivena moj resurs. Zapravo, svake godine imam zatravljene permamodele.
izvolite pirevina, izvolite mišjakinja. Mišjakinja mi je pokazala da sam uspjela, pirevina me je malo čvoknula po glavi i rekla da nisam uspjela, ali zaista nisam. Ovdje sam posadila tikvice, nisam se puno posvetila ovom perma modelu. Ovdje je bila mešovita sadnja sa mahunarkama, ovdje je bio krompir. Dakle, potpuno sam se posvetila ovom perma modelu, tako da sam u tom smislu dobila i ocenu. Dakle, divlje biljke vas uvek jako dobro ocene na kraju sezone. Ali to generalno nije problem. Zapravo, perma modeli, kad radite u zonama, to je bilo i pitanje u učionici, šta da radim kada mi zatravi perma model, a ja imam projekat bašte za kontinent. Dakle, ja neću raditi u zoni koja mi sada ne treba. To vam nije problem. Samo ćete pokositi ove perma modele, nema veze što je tu kompost. Nemojte misliti da će vaš kompost da se ukopa, da nestane, da biljke neće doći do njega. One će svakako doći do njega jer će njihov koren doći do komposta. Vama je samo bitno da premostite tu situaciju. Dakle, ovakve perma modele pokosim, stavim 10 cm sena, radim ponovo tunele i gnezda, tako mi je lakše. Mnogo mi je lakše tako nego da recimo sada čupam tu travu i na neki način izgubim vreme oko sređivanja, a pritom ništa bolje ne dobijam. Dakle, perma model već postoji, pokosite 10 cm sena, preko toga radite tunele i gnezda, radite setvu i sadnju, kao da je u pitanju nadzemni perma model, ali funkcionalno on nije nadzemni. Suština perma modela jeste da vaše biljke rastu u kompostu. Dakle, ove biljke ovdje će svakako da rastu u svom kompostu, samo se ja trudim da premostim njihov kontakt, kao ono o čemu sam vam pričala kod belog luka. I to je sve u današnjoj epizodi. Nadam se da sam vam ovim izlaganjem pomogla da se oslobodite strahova, da se oslobodite uopšte ideje da možete da napravite neku grešku, jer kao što ste vidjeli, ako imate dovoljno resursa i veliku želju da uspete u ovom, možete svaki problem u bašti vrlo lako da rešite.